हाय फ्रेंड्स, स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल को। आज आम +2 फास्ट ईयर जो आम मधुबाबू गद्य रही साहित्य ज्योति बही तार एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन कर सारी। जदि से वीडियो को देखी ना ताले डिस्क्रिप्शन रे दिया जाता लिंक को टैप करी से वीडियो को निश्चित भाव में देखने जहाँफल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुड़िक जापर। तापर आमर क्वेश्चन नंबर 2 रे अच्छी मोर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 1 मार्किया आम डिस्कसन करवा। तो जदि ये चैनल नुआ आसी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल आमर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। आम 1 मार्किया गुड़िक डिस्कसन करवा। तो 2 नंबर अच्छी आमर गोटे वाक्य उत्तर लेख प्रत्येक मूल्य 1 नंबर विशिष्ट। कहूची क्यों महापुरुषों जीवन कहानी उत्कलर अर्ध शताब्दीर इतिहास थिला। यार आंसर हम मधुबाबू जीवन कहानी। घरे अच्छी मधुबाबू उत्कलर घरे घरे क्यों नाम परिचित। मधुबाबू उत्कलर घरे घरे मधु बारिस्टर नाम परिचित थिले। मधुसूदन क्योंथिपाई निरंतर व्याकुल थिले। मधुसूदन देशर जातिर सर्वविध उन्नति पाई निरंतर व्याकुल थिले। घर अच्छी मधुसूदन जीवनर चिर लक्ष्य कौन थिला। लक्ष्य थिला यांकर कि जे ओडिया किपरि ओडिशा बाहर देश विदेश रे सम्मानित हेबो यहाँ ही मधुसूदन जीवनर चिर लक्ष्य थिला। मोर अच्छी मृत्युशଯ୍ୟା मध्य क्यों कथा मधुसूदन एकमात्र चिंता थिला ना मृत्युशଯ୍ୟା मध्य ओडिशार उन्नति मधुसूदन एकमात्र चिंता थिला। क्यों ग्राम को प्रत्येक ओडियार तीर्थस्थान बोली कहा जाए। सत्यभामापुर ग्राम को मधुबाबू पिता माता नाम कौन। मधुबाबू पिता नाम थिला चौधरी रघुनाथ दास और माता नाम थिला श्रीमती पार्वती देवी। जोर अच्छी मधुबाबू पितृमातृदत्त नाम कौन थिला। मधुबाबू पितृमातृदत्त नाम थिला गोविंद वल्लभ। मधुसूदन सान भाईर नाम कौन थिला ना सान भाईर नाम थिला गोपाल वल्लभ। बाल्यकाल रे मधुसूदन केउठारे पाठ पढ़ी। बाल्यकाल रे मधुसूदन गाँ चाटशाली माटीवंश अवधानक निकट पाठ पढ़ी। प्राचीन ओडिशा रे वंश परंपरा क्रमे क्यों माने प्राथमिक शिक्षावार ग्रहण करुले। प्राचीन ओडिशार वंश परंपरा क्रमे माटीवंश बा क्षत्रिवंश अवधान माने प्राथमिक शिक्षावार ग्रहण करुले। स्थान विशेष अवधान मान कौन कहते। स्थान विशेष अवधान मान को ओझा कहती। आगे क्योंठारे गाँ पाठशाला बसुला। आगे गाँ रे खंडे चाली घरे शीत दिने आंब बा बरगछ मूले गाँ पाठशाला बसुला। पिला माने भूमि रे क्यों खड़ी रे लेखुले ना पिला माने भूमि रे सुआ पखिया खड़ी रे लेखुले। पिला माने क्योंथिरे हस्ताक्षर मड़ाउथिले ना पिला माने तालपत्र और लेखनी रे हस्ताक्षर मड़ाउथिले। छात्र मानंकु प्रत्युषरु उठिबा पई अवधानकर क्यों व्यवस्था थिला
ନା ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅବଦାନଙ୍କର ଶୂନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା। ଅବଦାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା? ନା ଚାଟଶାଳୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀରେ କେତେବେଳେ ମାନସାଙ୍କ ପଚରା ଯାଉଥିଲା? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଚରା ଯାଉଥିଲା। ମଧୁବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ PDF ସେଠାରୁ ପାଇପାରିବ। ମଧୁବାବୁ କଟକର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ? ନା ମଧୁବାବୁ କଟକର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିତାମହୀ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କର କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା? ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଡେ ସ୍କୁଲ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୟରେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିରାନୀ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେବ ଆଗେ ଚାନ୍ଦିବାଲିଠାରୁ ଲୋକେ କିପରି କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆଗେ ଚାନ୍ଦିବାଲିଠାରୁ ଲୋକେ ଷ୍ଟିମର ବା ଧୂଆଁ କଳ ଚାଳିତ ନୌକାରେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। କଲିକତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର କାହା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କଲିକତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା। ର ନମ୍ବର ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କେଉଁ ବିଷୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମଧୁବାବୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ରେ ଅଛି ଆମର ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ, ଗଣିତ, ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ନା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଲିକତାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲାବେଳେ କାହାର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ କାହାର ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲର ଅନୁବାଦ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ କଲିକତାରେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କଲିକତାରେ
नैश्य विद्यालय स्थापन करथिले। मधुसूदन कलिकता छाड़िबा परे नैश्य विद्यालय को कौन हला कलिकता छाड़ी दिबा परे नैश्य विद्यालय गुड़िक भांगी गला। क्यों राजा नाम गोटे वर्ष गणना हुए। पुरीर गजपति महाराजा नाम गोटे वर्ष गणना हुए। मधुसूदन जीवनर श्रेष्ठ साधना कौन। यार अनुसार विभिन्न ओडिया भाषी अंचल एकत्रीकरण मधुसूदन जीवनर श्रेष्ठ साधना। ओडिया भाषी अंचल एकत्रीकरण प्रथम उद्यम कौन। ओडिया भाषी अंचल एकत्रीकरण प्रथम उद्यम उत्कल सम्मिलनी प्रतिष्ठा। मधुसूदन स्थापन करथिबा जोता कारखानार नाम कौन। मधुसूदन स्थापन करथिबा जोता कारखानार नाम होछि उत्कल टानेरी। मधुसूदन जीवनर मध्याह्न केते थर बिलात जाइतिले 2 थर बिलात जाइतिले। आईभीर अछि मंत्री भाବରେ मधुसूदन सर्वदा निजर कोण विकास करि जाउतिले। सर्वदा निजर स्वतंत्र और शक्तिर विकास करि जाउतिले। भीर अछि मधुसूदन केउ भाषा रे जणे तेजस्वी वक्ता थिले। इंग्राजी और ओडिया भाषा रे। लास्ट अच्छी मधुसूदन जीवनर मूलमंत्र कौन थिला। जीवनर मूलमंत्र थिला जे कि जाति संगठन। तो यह थिला हमर मधुबाबूर 1 मार्किया क्वेश्चन आंसर गुड़िक। आउ जदि हमर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखिना ताहले डिस्क्रिप्शन रे दिया जायथिबा लिंक को टैप करी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गुड़िक देखि दियो। आउ जदि हमर ए चैनल रे तुमरे नुआ से छ ताहले जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। जहा फल रे आमे एही परी नुआ वीडियो ए चैनल रे अपलोड करिवो। आउ ए वीडियो को जल्दी निज सांग मानक पाख को शेयर कर दियो। जहा फल रे से माने ए क्वेश्चन आंसर जानि पारिबो। आउ सब्सक्राइब निश्चित भाବରେ करिवो। कमेंट करिवो कि जे ए वीडियो किपरि लागला। आउ नेक्स्ट वीडियो रे केउ पाठर वीडियो बनाइबो। थैंक यू बाय। पुणी देखाबा एक नुआ वीडियो रे।